بسم الله الرحمن الرحیم. بیس مشترو بد دیغا چی خرسی کو بی پاغی سرا انفسهم زارون اخپل ای اکفرو دا چی انکاریو کو بما فاغس باندی انزل اللہ چی نازل کردی اللہ باغیان دا وجد زدنا ایو نزل اللہ دا چرالیگی اللہ من فضلی د فضل خپلنا علا من یشاؤ فاغ چابانی چی خوخوی دا اللہ من عبادی د بندگانو خپلنا فباؤون اختشو دی بعذب بعذب کی علا عذب د پاس د بالعذب وللکافرین عذاب مہین او د پار د کافرانو د عذاب سپکون کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَرْكَلَا چویل شدیتا آمنو ایمان راوڑی بما فاغس باندی انزل اللہ چی نازل کردی اللہ قالوا ایدی نؤمنو ایمان راوڑی منگا بما فاغس باندی انزل علینا چی نازل شویدی پا منگ باندی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَإِنْكَارَ كَيْدَ غَسَنَا چُرُسْتُ دِينَ دِي وَيَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ او دا قرآن حق دے مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا پار دا غس ما هم چدی دی سرام قل ورتو آیا فلم تقتلون انبیاء اللہ ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ من قبل مخی ان کنتم مومنین کچرتای تاسو مومنان ولقد جاءکم او تاکی سر راغلو تاستا موسیٰ علیہ السلام بالبینات بدلائلو ثم اتخذتم العجلہ بیاونی ستاسو سخیلرها پخدای توبا من بعدی پس دتللو د موسیٰ علیہ السلام نکوی تورتا وانتم ظالمون او ایتاس مشرکان